आपण सब पाठ पढ़ते कि नहीं आदौ पढ़ी ना आपण गाँ लोक मैंने बहुत भल बहुत परिष्कार परिच्छन्न रोचंती गाँ दांड को पूरा सफा रखिंट देवमाली पाददेश थिबा ए उपरकांडी गाँ देखा जेते सुंदर आ गाँर लोक मैंने स्वास्थ्य संबंध आउ परिष्कार परिच्छन्नतार सेतिकी सचेतन एपटे गाँव सबू धान खेत रही देखंतु ए विस्तीर्ण धान खेत सबू सबुजमय हो बहुत सुंदर देखा जाउछि। हेलो नमस्कार मु सत्यव्रत पुणी आउ एक नुआ भिडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। मु एबे कोरापुटर देवमाली पर्वत पाददेश अच्छी यही देवमाली पाददेश थिबा गोटे गाँ को मु आज बुली जाउछि। कोरापुट जिला सेमलुड़ा ब्लॉक अंतर्गत कांटी पंचायतर ए गाँ होची उपरकांटी। ये उपरकांटी गाँव लोक मैंने आज केमती रोचंती चलतु से गाँ को जीवा आउ देखिबा। एबे मु से उपरकांटी गाँ पाखरे आसी पहुँची गलिनी। टिके दूररू देखंतु गाँर दृश्य गाँर घर सबू धाड़ी धाड़ी हो रही। चलतु से गाँ भीतर को जीवा आउ देखिबा गाँ लोक मैंने आज केमिति रोचंती। देखंतु ये गाँ मुंडर दृश्य ये गाँ पाख दई सेमलुड़ा को रास्ता जाइछि आउ अपर पार्श्व रे देवमाली अच्छी। यही गाड़ी सबू सेमलुड़ा पटू देवमाली को जाउछि। देखंतु धाड़ी की धाड़ी घर सबू दुई धाड़ी रे दुई पटे रही। गाँर घर सबू प्रायतः पक्का घर रही। यही उपरकांडी गाँव रे प्रायतः सबु लोक चाष कार्य उपरि निर्भर करी चली थांती। एइटी गाँ मझिरे गोटे मंडप रही। यही मंडप रे गाँर सबू न्याय निशाब तथा मीटिंग होता है। एपटे भी घर सबू धाड़ी की धाड़ी हो रही। गाँ दांड कंक्रीट रे रही आउ एडी गाँ मझिरे ड्रेन जाइछि जहाँ बहुत भल कथा। सेथिपाई गाँर दांड भल अच्छी किछि खराब होनी। किछि किछि जगार पाइप फाटी पानी जाउछि सेथिपाई गाँ दांड पानीमय हो जाइछि। भाई मैंने मु आपण मान गोटे जिनस देखेबी। एइटी देखंतु गोटे फलक लागिछि आउ लेखा जाइछि उपरकांटी ग्राम पंचायत उपरकांटी कार्यर नाम उपरकांटी चर्च निकट रे सीसी रास्ता निर्माण अटकल मूल्य लेखा जाइछि। वर्तमान से उपरकांटी गाँव रे थिबा चर्च को मु जाई देखैबी। देखंतु चर्च को जावाई एमती पाहाच पाहाच सब होइछि। ये सब बहुत सुंदर लगुच। ए गाँव रे समस्ते ख्रिस्टियन हिंदू धर्म लोक अच्छा ना नहांती। ए गाँव रे गोटे चर्च अच्छी आ से चर्च को बहुत सुंदर भाव पाहाच मान तैयारी करा जाइछि। एई गाँव लोक मैंने ख्रीष्ट धर्म को मानती। प्रति रविवार दिन
ସେମାନେ এই ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ପୁରା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଘର ଅଛି। ଗାଁର ଏପଟେ ବି ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଘର ସବୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି କ୍ଷୀର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ 3 ପଟୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁର ମା ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଏଇଠି ଜଣେ ମା ପନିପରିବା ଆଣି ଏ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଲଭ ଦରରେ, ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ, ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସେ ପନିପରିବା ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ କାଲି ସୁଖ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାଲି ବି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗାଁ ମଝିରେ ପକ୍କାର ଡ୍ରେନ୍ ଥିବାରୁ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ଗାଁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ରହିଛି। ଏଇଠି ମା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ
असुविधा रही। एइटी घर पिंडारे किछि लोक बसिचंती। चलतु जीवा तांको पचारिबा ए गाँ विषय रे। आपण सब पाठ पढ़चंती कि नहीं? आदौ पढ़ी नांती? हो ठीक अच्छी। आपण गाँ गोटे बहुत बड़ गाँ। ए गाँ रे आनुमानिक 200 रु अधिका घर अच्छी। आउ से घरे भी 500-600 रु अधिका लोक रोउतबे। ठीक अच्छी। आपण माने सिना पाठ पढ़ी नांती किंतु आपण को झियो पुओ को पाठ पढ़ौचंती कि नहीं? ए झियो पढ़ुची? को क्लास रे झियो पढ़ुच? चतुर्थ रे पढ़ुच। कोठी पढ़ुच? गाँ स्कूल रे पढ़ुच। वर्तमान वर्षा आसी गलानी। वर्षा पकेइबा आरंभ कलानी। देखंतु वर्षा झिपझिप पकोची। आउ ये जो कोरापुट जिलार सेमिगुड़ा ब्लॉक रो उपरकांटी पंचायत रो उपरकांटी गाँ। ए गाँ बड़ गाँ होइथिले भी ए गाँ रे 200 रु अधिक घर थिबा सत्ते ए गाँ गोटे बहुत बड़ गाँ होइथिले भी ए गाँ रो लोक माने बहुत परिष्कार परिच्छन्न अछंती। ए गाँ रो दांड देखंतु आपण जानी पारुथुबे ए गाँ रो लोक माने बहुत परिष्कार परिच्छन्न रहउचंती। गाँ रो अलिया आवर्जना से माने गोटे जगार फिंगुचंती। गाँ दांड पूरा परिष्कार रही। आपण गाँ लोक माने बहुत भल बहुत परिष्कार परिच्छन्न रहउचंती। गाँ दांड को पूरा सफा रखिचंती। एइटी देखंतु एपटे भी दुई पटे लागी घर सब रही। एइटी जने पुओ से गोटे खेलना रे खेलुची। जेहेतु वर्षा दिन ए गाँ दांडरे जगह मानकरे शिउली लगी जाइछि। सेतिपई ए गाँ दांडरे चलिकी गला बेले बहुत सावधानतार सहित चलिकी जीवा पड़ुछि, नहले पड़ जिबार संभावना अछि। देवमाली पाददेश थिबा ए उपरकांडी गाँ देखा जेते सुंदर आ गाँर लोक माने स्वास्थ्य संबंध रे आउ परिष्कार परिच्छन्नता रे सेतिकी सचेतन। ए गाँ को देखिले आपण को बहुत खुशी लगिबो जे ए गाँर दांड ठारू आरंभ करिकी घर द्वार सबू सफा सुतुरा रही। एपटे गाँव सबू धान खेत रही। देखंतु ए विस्तीर्ण धान खेत सबू सबुजमय होई बहुत सुंदर देखा जाउछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଆଉ ଦେଓମାଳି ପାଦଦେଶର ଏ ଉପରକାଣ୍ଡି ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କୋରାପୁଟ କେବେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଦେଓମାଳି ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଦେଓମାଳି ବୁଲି ଆସିଲ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି? ହଁ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲ ବା? ହଁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କରୁଛ? ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ସିଭିଲରେ କରୁଛ? ଓହୋ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି ମାନେ ସରିବା ପାଇଁ? ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି ସରିବା। ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି? 4 ମାସ ପରେ ସରିବ। ଓହୋ। କେଉଁଠି ସେମିଗୁଡ଼ା ରହିକି ପଢ଼ୁଛ? ହଁ ସେମିଗୁଡ଼ା ରେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ନା ନିଜ ରୁମ୍ ନେଇଛ? ନିଜ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ରହିବି। ନିଜ ରୁମ୍ ନେଇଛ? ଓହୋ। ଏବେ ଦେଓମାଳି ବୁଲି ସାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏବେ ତାଲାମାଲି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବ। ତଳମାଳି। ହଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯାଅ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଓମାଳି ଆଉ ତଳମାଳି ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଏ ପୁଅ ଯିଏକି ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ ଏଇଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲା, ଦେଓମାଳି ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ତା'ର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଯିବ, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସିଏ ମୋ ଏଇ ବାଇକ୍ ଦେଖିକି କହୁଛି ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ ପୁଅ କହିଲ? ପିଲାବେଳରୁ ଦେଖୁଛି ସାର୍, ସେଇ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆପଣ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ସାନ ବେଳୁ ଦେଖିଛ? ପୁରା ସାନ ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଆସିନଥିଲ? ସ୍କୁଲ ବି ଆସି ମତେ ଦେଖୁଛ? ଗାଁରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଆସିବା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତୁମେ ବି ଠିକ୍ କହିଛ, ପୁରା ସାନ ବେଳୁ ଯେବେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ବି ଆସିନଥିଲ ସେ ପୁରା ସାନ ବୟସରୁ ମୋତେ ଦେଖି ଆସୁଛ। ହଉ, ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇଥିବା ଇଏ ରାସ୍ତା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଓମାଳିକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ପଟୁ ଦେଓମାଳି ବୁଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।